अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, मेरा वीडियो को देखना। मैं एक आप लोगों को माँ को कैसे देखते हैं प्लीज़ थोड़ा देखना मेरा वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। মা তুমি ছেড়ে আমায় যেও না, তুমি জান্নাত ঠিকানা, যারা মাকে কষ্ট দিয়ে জান্নাত পাবে না। তুমি ছেড়ে আমায় যেও না, তুমি জান্নাত ঠিকানা, যারা মাকে কষ্ট দিয়ে জান্নাত পাবে না। ওগো মা তুমি কখনো ছেড়ে যাও চলে যাব আমি মরে। ওগো মা তুমি কখনো ছেড়ে যাও চলে যাব একদিন মরে। মা তুমি ছেড়ে আমায় যেও না, তুমি জান্নাত ঠিকানা, যারা মাকে কষ্ট দিয়ে जन्नत पावे ना। इसलिए भाई बहनों माँ बाबा को देखो। माँ बाप आज है कल नहीं दुनिया में, इसलिए भाई बहनों माँ पापा को देखो। माँ तुम छेड़े हमें जीवना, तुम्हें जन्नत ठिकाना, जारा माँ के कष्ट दिए जन्नत पावे ना। इसलिए भाई बहनों माँ के बाबा के कभी कष्ट मत दो भाई बहनों। माँ बाबा के कभी कष्ट मत देना भाई बहनों। माँ बाबा बहुत हम लोग को दुनिया में लाया है, छोटा से पाला है। इसलिए भाई बहनों माँ बाबा का बात मानो। माँ बाप जो बोलता है वो काम करो भाई बहनों। माँ बाप जो बोलता है वो काम करो प्लीज़ भाई बहनों। सब कुछ का मालिक है ऊपर वाला। माँ बाप जो बोलता है वो करो। और भाई बहनों ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। কাফন আমার আফন কবর আমার ঘাটি, ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কই সাথী। কাফন আমার আফন কবর আমার ঘাটি, ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কই সাথী। একা একাই গাছতলায় থাকতে হবে নিরালায়, একা একাই গাছতলায় থাকতে হবে নিরালায়, ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কই সাথী। কাফন আমার আফন কবর আমার ঘাটি, ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কই সাথী। ওই কবরে যেতে হবে রইবে না কই সাথী। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए भाई बहनों माँ बाप को देखो, माँ बाप को कष्ट मत दो भाई बहनों। माँ बाप को देखो भाई बहनों, सब कुछ का मालिक है ऊपर वाला। माँ बाप को देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর, কি মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর। একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর, কি মন আমার কেন বাঁধো দালান ঘর। इसलिए भाई बहनों मेहनत में बहुत करता हूँ भाई बहनों, थोड़ा सपोर्ट करना हमको भी। मेरा लॉन्ग वीडियो को देखना भाई बहनों। अस्सलाम वालेकुम।